आरंभ है पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध। अफगानिस्तान विरोध में खोला युद्ध घोषणा कले पाक प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान घन घन बोमामाड़। काबुल, पाक्तिया, कंदाहार रे तालिबान टार्गेट को आक्रमण करिछि पाक। पाकिस्तान आक्रमण को स्वीकार करिछि अफगानिस्तान। अटैक रे 8 सैन्यक मृत्यु सहित किछि नागरिक आहत होइतबा नै मध्ये सूचना मिलिछि। सेबडे पाकिस्तान विरोध रे बड़ सामरिक अभियान आरंभ करिछि अफगानिस्तान। एयर स्ट्राइक जवाब रे तालिबान रो कड़ा प्रतिशोध। सीमावर्ती अंचल रे घन घन एयर स्ट्राइक करिछि तालिबान। पाक्तिया, कुनार, नुरिस्तान, तोरखाम गेट रे आक्रमण करी 19 पाक सेना पोस्ट को कब्जा करने सहित 55 सैन्य मारिथिबा नै दाबी करिछि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे गत सप्ताह रे होइतबा पाकिस्तानी आक्रमणर प्रतिकार पई एहा एक अभियान। एक पाकिस्तानी JF-17 युद्ध विमान को गुली करी खसाई देथिबा दाबी करिछि तालिबान सरकार। अनेक पाकिस्तानी सैनिकों को जीवंत धरिथिबा मध्य दाबी होइछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित सीधा सड़क जोड़ी। डॉक्टर मानस बेहरा, प्रथम आपको स्वागत ओटीवी को। डॉक्टर बेहरा, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मध्य ये युद्ध परिस्थिति पृष्ठभूमि प्रथम आपंठ जानापी चाहिए एवं यही युद्ध हेबा द्वारा दुई देश उपरे कौन प्रभाव पड़िबो बोली आपण अनुमान करुछन्ते? पृष्ठभूमि कथा जदि आलोचना करवा मुख्य कारण होउछि पाकिस्तान सी एक स्वाधीन बा निरपेक्ष सरकार सेठी तालिबान अच्छी सरकार ताकू सहिबा को प्रस्तुत नुहे। तांकर स्ट्राटेजी होउछि जे तांको नियंत्रण रे रहिबो तालिबान सरकार। तालिबान को सेमाने तैयारी करथिले एवं तालिबान लड़ुतला हेटी सोवियत यूनियन विरुद्ध रे, अफगानिस्तान अमेरिका विरुद्ध रे। किंतु ये एक स्वाधीन राष्ट्र, सार्वभौम राष्ट्र तांको नीति ग्रहण करूचंती। द्वितीय पृष्ठभूमि होउछि कारण होउछि भारत सहित अफगानिस्तान क्रमवर्धिष्णु बंधुता, वाणिज्यिक कारोबार, कूटनैतिक संपर्क एटा पाकिस्तान सही पारु नहीं। तृतीय कारण होउछि जो तेहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो संतरासवादी अछि ये बारंबार पाकिस्तान रो विभिन्न जगह आक्रमण करूचंती। जोटा गोटे मस्जिद रे आक्रमण करथिले, 16 जन मरिथिले, 100 रु ऊर्ध्व लोक क्षताक्त हेतिले। किंतु तार प्रतिशोध रे बिना मतलब रे पाकिस्तान 7टी जगह आक्रमण कला। अफगानिस्तान बॉर्डर भितर कहला सन्त्रासवादी आडा पर आक्रमण होउछि गुइंदा तथ्य अनुसार, किंतु वास्तव में निरीह लोक मले। तार प्रतिक्रिया रे अफगानिस्तान काली जोरदार आक्रमण करिछि। 13 रु अधिक मिलिटारी पोस्ट को कैप्चर करिछि। जदिओ पाकिस्तान प्रधानमंत्री कहउछन्ते हमर मिलिटारी पोस्ट कैप्चर हेइ नै, अनेक सैन्य मरिचंती। प्रकृत तथ्य एपर्यंत आसी पारु नै। एपटरे ता प्रतिक्रिया रे युद्ध घोषणा करिछि पाकिस्तान सरकार। तो पाकिस्तान कोट ना कोट ये जो क्राइसिस दायी, कारण खैबर पाख्तूनवाला अंचल पश्चिम फ्रंट रे जो आक्रमण करुच्ची पाकिस्तान निरीह लोकंकर आक्रमण करुच्ची। एवं सेठी अफगानिस्तान भीतर पशिकी जेहेतु अफगानिस्तान गरिला युद्ध रे बहुत आगरे पहाड़िया अंचल सेठी जाइकी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करुच्ची। कोठी संतरासवादी बा मिलिटारी पोस्ट पर अटैक करि पारुनी, मिथ तथ्य गुडे दउची। एपटे जो डुरांड लाइन ने 2600 किलोमीटर बॉर्डर लाइन विभिन्न पॉइंट रे अफगानिस्तान आक्रमण करि परिबो जदि तालिबान सरकार करे। ता सहित तेहरीकी तालिबान पाकिस्तान अछि। तो पाकिस्तान कूटनैतिक आलोचना न करिकी, पॉलिटिकल डायलॉग न करिकी प्रथमे भावी नैथिला जे सामरिक आक्रमण करिकी बा सामरिक कार्यानुष्ठान करिकी याकू दबेई दबो बा तालिबान सरकार को निज पक्ष को आनी परिबो, जोटा भूल प्रमाणित हैला। तेणु पाकिस्तान रणकौशल रे कोट ना कोट गोटे मेजर त्रुटि, गोटे दुसाहसिक पदक्षेप नहीं कि केवल यहाँ पाकिस्तान बा अफगानिस्तान भितर समग्र दक्षिण एशिया रे उत्तेजना सृष्टि करुच्ची। जदि हम देखा पाकिस्तान चाहूला बांग्लादेश को निज नियंत्रण को आनी पारि, किंतु बीएनपी जितला परे जेहेतु जामात इस्लामी सरकार जीति पारला नहीं, बांग्लादेश पर आउ नियंत्रण पाकिस्तान रही पारिबो नाही। एपटरे अफगानिस्तान को नियंत्रण को करिया चाहूची ता कंट्रोल को, एवं ता देश भितर विभिन्न फ्रंट रे पाकिस्तान आईन श्रृंखला समस्या को मुकाबला करुच्ची। से बेलुचिस्तान हो, खैबर पाख्तूनवाला हो बा अन्यान्य विभिन्न अंचल अशांत परिवेश एवं सरकार विरुद्ध रे जन आंदोलन तीव्र होउची, हिंसात्मक कार्यकलाप होउची। ता सहित इमरान खान को जेल रखिवा सी जन असंतोष मध्य अछि। तेणु ये जो आक्रमण करि देकी अफगानिस्तान बॉर्डर रे डाइवर्ट करिया पई शरीफ सरकार चाहुचंती जे पाकिस्तान जनसाधारण को जणैबे
ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଭାରତ ତା ପଛରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆତ୍ମଘାତୀ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ବର୍ଡର ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ସେଇଠି ଏତେ ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ୟାଙ୍କର କଳନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଦେବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଳନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଫାଇଟରକୁ ସେମାନେ ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି। ତେଣୁ ତାଲିବାନ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଜୋରଦାର ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଡରରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ନିରୀହ ଲୋକ ମରିବେ, ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ମରିବେ, ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ହବ। ୟାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ, ଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ବର୍ଡର ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, କୂଟନୈତିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଶରୀଫ ବେହେରା, ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସୀମା ବିବାଦ ହେଉ କି ଏବେକାର ଟିଟିପି ବିବାଦ ହେଉ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ଦେଶ ଉପରେ କଣ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2611 କିଲୋମିଟର ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ, ୟାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଅଛି। ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବଳ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ମିଲିଟାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନା ପୂର୍ବତନ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା, ନା ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା, ନା ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲା। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ 1947 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି, କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଡର ଲାଇନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଟୋଟାଲ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ କାଲି କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ଆଲୋଚନା ତ ହେଇନି, ଆଉ ବିଫଳ ସଫଳ କୋଉଠି ଆସିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ଯେ ଟିଟିପି, ତେହରିକି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଏ 2007 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି, ୟା ପଛରେ ତାଲିବାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସେମାନେ ଭାଗ ହେଇକି ପାକିସ୍ତାନରେ ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେମାନେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟରରେ, ଖାଇବର ପାଖତୁନୱାଲାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ଖଣି ଖାଦାନ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବିକାଶ ସେଇ ପରିମାଣରେ ହେଇନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସନ୍ତାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଜ୍ଞା। ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯାହାର ସାମରିକ ସ୍ୱରୂପ ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। BSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। TSC गुरुकुल गोठपाटଣା भुवनेश्वर।